Justin, power na. Power na? Okay. Power, magbibit na. Sige, power. Sige. Sige. Konti pa. Yo! Happy na ako. Wala na yung bug. Hi guys, James Conda here, and today we're with Justin. Hello. And Stephen. We're on the way to Delta 5 off-road. Currently we're using the Mitsubishi Pajero short wheelbase, yan, yung 3-door na Pajero. Okay, so kasama natin yung Team Porac Overland with Team ARB Philippines, and sino pa? AMC 4x4. AMC 4x4, shout out. Yan. Okay. So papunta tayo sa Delta 5 Porac. So yun na yung mga ano bang expect natin doon? Extreme na malaking bato, ganun. Okay, malaking bato kaya malaking gulong yung dala natin. So far mga 40 plus rigs, no? Yeah, 40 plus. 40 plus rigs yung kasabay namin, and may mga habol pa daw. Yan, medyo malubak na, hindi lang medyo. Papakapit na eh. Steven, ayos na dyan. Grabe kapit dalawang kamay. Safe ka dyan Lugi ako, isa lang sa akin ito lang eh. Ako wala eh. Yung sa driver, sa manubela lang talaga. Uy, ito talaga. Yan ang dapat talaga. OG wheel. Yan, tama raw. OG wheel. Original. Morning po. Malamang ko rin magpulmulot pa siya. Pinyagyan ako ng itong pudo sa maswerte. Katakot. Justin, tumalon yung kulay.
Medyo ano, 50-50 na yung buhay. Yun, game time again. Ooh! Oh, yeah! Galog, galog, galog. Ay, grabe mga adventure, no? Lakas naman, sir. 4x4 adventure. Yan, mga 4x4. Solid. Sana all, sir. 4x4 na adventure. Putting it over long land. Team 4 ako over na. Susunod dyan, bahala siya sa buhay. Grabe, oh. Oh my God, Os. Oh my God, oh my God. No, no. Bible verse muna. There, oh. Sige, anong sabi? Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Yun. Amen. Amen, Psalm amen. 23:4. Basta Justin. ARP baka naman, stepboard lang po. Stepboard lang. Stepboard. Sabi. Ano na lang? Mama eh. Nasa Delta 2 pa lang pala tayo? Ah, ganun po. Parang hindi. Tatlo pa. Sundan mo siya. Kaya ba, pwede? Sige. Dito po. Dito daw, Justin. Sige. I-right mo lang. Yan, sige. 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 Justin. Sige lang. Okay, go. Sige lang. Okay. Okay, diretso. Palep. Left. Sagad left. Diretso.
Ganyan? Second Justin. Ayan. Sige, power. Alright. Okay. Tapos. Sige. Atras? Sige, left lang. Left lang. Atras mo muna. Atras muna. Tapos, makakain mo doon. Yan. Second left. Okay. Left daw, left daw. Dito? Tama? Tama? Akyat mo ba dito? Atras, atras daw, atras. Dito? Doon daw, oo. Ganun. Sige, iwas mo dito. Ah, iiwas. Oo. Hindi right mo konti. Okay. Sige, diretso na Jess. Diretso na daw. Saan ba? Diretso? Okay, yan diretso dyan. Okay lang. Kaya, kaya. Basic, basic. Basic daw guys, basic. Basic kahit medyo kinakabahan. Kanakabahan pero basic, basic. Ganda. Kaya. First and last. Okay, first and last. First and last. Wait lang, saan yung daan na to? Baba ka na lang siguro. Tingin mo, parang walang daan doon eh. Ang akat lang natin, tas ano, wait Sige. natin sila. Right. Bata. Sige. Hop. Sige. Sige. Okay. Oop, oop, oop. Kaya ba? Wait, Justin. Shit. Oh, shit. Atras. Mataas yan. Yung bato mo dyan, mataas. Yan. Alalayan mo yung bato mo dyan, Justin. Dito, libre ka. Sige. Sige. Okay, diretso. Diretso gulong. Okay. Diretso. Okay. Diretso ka lang dyan. Wala diretso lang, no? Yan, diretso na yan. Okay, diretso yan. Whew. Lakas. Pajero power. Pajero power. One and only Pajero in this trail. Alright. Alright. Basic po, basic. Mekus. Metos. Ah.
basic dyan. Si Steven. Ano mo yun? Halong-halo na. Alog na pa. Yung sales ko, alog na din. Okay, hinga. Oh, sorry. Atras ka muna, Jazz. Atras. Okay. Okay. Dito, kabig. Left. Yan, diretso. Dito. Hop. Sige. Diretso. Diretso. Yan. Doon. Yan, sige. Okay, sige. Sige, diretso lang dyan. Okay. Dito. Kabig ka pa left. Pa left. Yan, wait lang. Sige. Diretso. Wait lang. Sige. Diretso mo na yan. Diretso lang. Power. Okay. Pag malilit na ba to, kaya naman eh. Ha? Pag malilit na ba to? Kaya yan. Okay. Okay. Puta ko doon yung gas din eh. Survive. Alright. Stop man. Kalma muna. Kakalma muna tayo. Relax muna. Kain muna. Ano pagkain natin, Ben? Okay. Food vlog tayo ngayon. Food vlog. Naalog na. Inspection, okay. Tinapay. Tinapay check. Tinapay check. Plato. Plato check. Siyempre, nasi. Yan eh. Uy, chowking. Hindi. Isa prank. It's a prank. Hotdog. Hotdog din. Okay, yan na. Ito na. Ano kaya to? Yun! Yes! Okay. Ayos. Pasalang falls. Papunta pa sila? Yan. Tapos, babalik din sila dito. Ito na ba yung dating small falls na ano? Hindi, iba pa talaga yan. Di ba yung daan eh? Big falls, pang big falls talaga to. Hey, ayun. Show time. Ciao. Alam nyo, ito muna yung unahin natin. Ciao. Tapos pag naubos yung ulam, Kain hindi natin. Sige. Okay, sige. Game. Kain. Ma'am. Kain. Alright. Ciao.
Solid. So survive tayo, Delta 5 Porak using Mitsubishi Pajero 3-door. Hugas muna tayo na paa. Ayan. Lamig. Sarap maligo. Ganda oh. Uy. Okay, so check natin tong yung rig natin ngayon. Ano siya, 1994 Mitsubishi Pajero na 3-door. Ayan, so kasama natin yung owner, si Justin. Hello! Yan, cousin ko yan. This is a 1994 Mitsubishi Pajero SWB or short wheelbase. Short wheelbase. Which is a 3-door siya. So anong engine ng mga ganito? Dalawa yung engines ng Pajero, which is a 4D56 and 4M40. Okay. Pero this one is a 4M40 automatic. Automatic Yeah. 4M40. Na 4x4. Ayun. Yan. Lakas. Tapos ano siya, Japan converted, meaning imported from Japan. Okay, so right-hand drive siya before. Yeah, Tapos right. kinonvert na left hand. Yeah. Okay. Tapos So walang local release sa atin nito. wala man. Wala. 5-door lang yung na-release, tapos puro manual. Puro 5-door, tas manual. Yeah, puro 5-door. Yung mga model na ganito, yung mga 1990, pero yung mga 2003, ganon. Aha. Mga Matic na yan, Point Master. Okay. Ano pa kaya? Wheels. Ano lang? Anong mga upgrades natin dyan, sir? Jeep Rubicon headlight style. Ayun. Tapos ano pa? Solid. Fog lights pero mahina na. Fog lights. Yeah, tapos naka Hankook Dynapro ATM size 285/75 R16. Okay. Ano lang siya, simpleng overland setup, naka awning. Tapos may roof rack. Tapos may tow bar din tayo sa gilid kung sakaling Ayun, tow bar. mabara or something. Yan, ERB. Baka naman. Baka naman, ERB. Baka naman ERB. Yes po, kahit ano lang, stepboard lang po. Stepboard Kasi lang. kakatama lang po kanina. Yun lang. Tapos Yan. naka 4-inch lift from stock height. Ang mga isang dangkal. Yeah, tas Almost. yun na. Ready na for hardcore trail, racing. Naka-race na to dati. Tapos, yeah. yun na. Pwede na sa lahat. Okay. Reliable. So ito yung socials ng si Belda Paji and the owner Justin 830. And my cousin po, James Ayun. Ko, Auto Hub. James Ko Auto Hub, please Yan. follow, like, share. Yan. Mga quality second-hand cars. Yan, check natin yung loob. Ano ba meron special sa Mitsubishi Pajero na 3-door from Japan? Yun nga, naka-momo tayo na steering wheel na rig. Tapos seat cover lang. Tapos Bluetooth na radio. Okay. Tapos meron tayong thermometer dito. Tapos yun na. Ito for JDM tsaka yung mga local. Okay. Pero yung mga Dubai, wala siya. Wala. Yeah, if I'm not mistaken. Tapos yun na. 4x4. Yan. 4x4, hindi 4x4 ma. Yeah, 4x4 yung nagagamit 4x4 talaga. talaga. Tapos meron din tayong AT mode. Diyan yung power mode, eco mode, and hold mode. Okay. Tapos adjustable din yung suspension natin. May smooth, moderate, tas hard. Uy, pwede yan ha. Yeah. If nasa hardcore trail, lagay lang sa hard. Pero if daily, pwedeng smooth na lang. Oh, nice. Yeah. Okay, yun. So yun yung features ng natin. Mitsubishi 1994 model. Pajero. Okay, so maintenance naman sir, paano? Okay? Okay naman, very reliable. Kahit Reliable. after ng trail or race, tapos the next day gamitin mo sa school, ganun, pwede pa rin. Pwede pa rin. Yeah, wala talagang sira. So, lagi. super reliable, Super pang reliable. daily pa. Yeah, pang daily pa. Pang daily. All in one. Ayos. Tapos matulin din. Pwede na. Okay. Yes. Suspension natin, kamusta? All stock pa rin. stock. Waiting sa installation ng bago, which is Monroe shocks yun. Okay. Yes. Pero itong original shocks mo, yung pinakita mo kaninang features, yung may soft. Yeah, Tsaka yung parang merong electronic ba yan ata? Electronic okay. na, yeah. So, pwede mong adjust yung stiffness. Yes. Pag Na, magte-trail, ilalagay lang sa hard or kaya moderate. Tapos Okay. if daily lang, kahit sa smooth na lang para soft talaga yung Okay, ride. soft talaga yung ride. Mm-mm. Yun. So, pag binago mo ngayon yung yung suspension mo,
I think mawawala na yun eh. Mawawala na Yeah. yung feature na yun. Yun lang. Yun lang. Pero lagi naman nasa trail, okay na din. So, once again, shout out to Team Park Overland for the successful trail and ARB Philippines and AMC 4x4. And survive. Survive. Team Park Overland, Delta 5, Big Yun. Falls. Yan, Big Falls, malaki din yung mga bato. Yun. Big Yun. rocks din. Big rocks Big din. rocks. So yun, in a while magpapack na din tayo. Same friends sa kanina. Yung palabas natin na daan, same pa rin daw sa dadaanan later. So maalog Sana ulit. tayo gagabihin. Yun. Stephen, relax. Basta. Sabog pare. Sabog pa. Wala nga sa tent, no? Ang ganda ng paggabi podcast na sa, no? Parang katatak. Dito ba yung daan? Tayo, goods na. Ganyan lang, no? Hot break, wala na? Wala na. Okay. So, try natin. Pajero 1994, 3-door. Uy! Bumaba na yan. Nabubudo na lalo. Yan. Apakan mo yung yung i-glide ba ba? Akit natin yan? Yeah. Natin lalagay yung gulog doon? Just, yan. Tama lang naman yan. Tama lang yan? Yan, just direction konti. Ah. Yun. Mas dito na dyan. Yun. Ah. Sino kaya kung ano? Yabas rock base ko sa gilid. O sige, straight na lang. Straight na natin natakot tayo. Tapos liko. Right? Yeah. Okay. Yun. Paano nyo dinaanan ito ka dito? Guide kita? Sige. Extreme. Atras lang konti. Atras. Konti.
Todo. Yan. Tapos todo kabeg. Yan. Yan. Straight. Yan, todo. Okay. Okay naman? Okay. Okay, kaya. Doon down na. Right. Yeah. No, i-right mo muna. Kasi nakatabi dito ako. Yan, right. Yan. Sige na, right mo na lang. Tapos straight. Dito, dito. Sa papunta sa'yo. Okay, dito. Dito. Yan. Yan. Okay. Is it PWR dyan? PWR. Hey guys. Diretso lang. Saan magka-power? Dito? Dito. Wait na. Okay. Yung power na. Power na? Okay. Power, magbibigay natin. Sige, power. Sige. Konti pa. Ano, yun na yung highlight eh. Ayun, pwede yun. Pwede yun. Simula, dito ba tayo lalabas? Ata. Happy na ako. Wala na yung bug. Yun, survive! Survive! Grabe yun! Apak talaga. Todo apak. Parang fight ang lumbing ngayon po yun eh. Humabol eh. Doon tayo bumaba kanina. Hindi. Diba? Hindi, iba yun. Kasi yung